अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब हक और निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया हूं जिसमें हम मुल्क के अंदर गुज़श्ता कई अशरों से अदल इंसाफ और उसकी फरहमी के हवाले से अदालतों का किरदार, वकला का रवैया और दीगर मसाइल के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। इंसाफ की फरहमी एक ऐसा अमल है जिसके बगैर कोई माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। इस मौजू को हम तफसील से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सईद अंजुम खोकर साहब। आप लाहौर हाई कोर्ट के मायनाज वकील हैं और हमेशा कानून और इंसाफ और अदलिया की सरबुलंदी का परचम जो है वो थामे रखते हैं। मैं इनको स्टूडियो आमद पर बहुत खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया जी मुनीब साहब। सईद साहब, ये फरमाइए कि मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की और जो अदल इंसाफ की सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है और मुल्क के अंदर तवील अरसे से जो इंसाफ की फरहमी का अमल है वो तातल का शिकार है। उसकी वजह मुख्तलिफ कई मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहसीत एक कानूनदान के आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या वजह है कि इंसाफ की फरहमी का अमल वो नहीं है जिस तरह के होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। आपके सवाल में एक जो लफ्ज़ तातुल का शिकार आया उसकी मैं तस्हीह करना चाहूँगा। पहले तातुल का शिकार तो बिल्कुल नहीं है, काम हो रहा है। हाँ, आपकी इस बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि उस पेस पर नहीं हो रहा या उस तरीके से नहीं हो रहा जिस पर होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी की। असल में आप ज़रा थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो हमारे पास जो अदल का निज़ाम है ये हमें पार्टीशन में अंग्रेज़ की तरफ से दिया हुआ मिला था, विरसे में मिला। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें विरसे में मिली, ये भी उसी में आया। और बदकिस्मती ये रही कि हम वही सिस्टम को, उसी निज़ाम को लेकर आगे चल रहे हैं जो आज से कोई 100 साल पहले, 125 साल पहले इस खित्ते में मुतारफ़ करवाया गया और उसके अपने मकासद से जो ब्रिटिश इंडिया के रूलर से 1861 का पुलिस एक्ट है वो अभी तक चल रहा है। जी वही चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और होनी चाहिए थी वक्त के साथ साथ। वो बदकिस्मती से हमारे जो पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें हम रहते हैं वो नहीं कर सके। उसकी एक वजह तो ये भी हुई कि जी बहुत लंबे अरसे तक हमें नौज़ेदा रियासत के तौर पर जब पाकिस्तान आया तो उसको अपना आइन ही नहीं मिला। 9 साल तक आइन नहीं मिला। उसके बाद जब आइन आया भी तो उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका जिस तरह करना चाहिए था। और फिर बार बार जो है आपको पता है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही और 33 साल हमारे उसमें चले गए। और फिर जो पार्लिमानी निज़ाम आया भी उस पर भी कोई आज़ादाना तौर पर काम नहीं हो सका था। लेकिन इसके बावजूद जितना भी मौका मिला हमारे लोगों को, हम उस तरह से हमारे वो रहनुमा जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि मुल्क को आइन के बाद एक अच्छा कानून देते जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए होता, वो बदकिस्मती से नहीं दिया जा सका। एक तो बुनियादी वजह आप दोनों हुकूमतों को, सिविल और मिलिट्री दोनों को मुद्रे इल्ज़ाम ठहरा? बिल्कुल वो है जी। इसके साथ ये सिर्फ एक वजह नहीं है, दूसरी एक और भी वजह। मैं आपको एक बड़ी मिसाल बताता हूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया, जब ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे तो इस खित्ते में जब ये बरतानवी कवानीन नाफज किए जा रहे थे तो प्रिवी काउंसिल की 1882 की एक रिपोर्ट है जो इस खित्ते में रहने वाले लोगों के रवैयों के मुतल्लक है कि यहाँ पर अगर किसी को अदालत से इंसाफ या फ़ैसला उसके हक़ में हो भी जाता है तो फ़ैसले के बाद उस पर अमल दरामद करवाना फ़ैसला लेने से बढ़कर एक मसला है, लाने के मुतरादिफ है। तो ये उस वक्त की ऑब्जर्वेशन है जो बदकिस्मती से आज भी हस्बे हाल है कि अदालत से आपको इंसाफ मिल गया, अब उसमें अमल दरामद कराना यानी आपने पोजीशन लेना है तो अजाब है। इसमें अदालत को ज़रा पीछे छोड़कर और कवानीन को पीछे छोड़कर हमारे समाजी रवैये का मसला है। बिल्कुल ठीक है कि हम अदालतों को या इस निज़ाम अदल को वो जो इसकी ड्यू इज़्ज़त है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे अपने जो मोटिव्स हैं, जो हमारा अपना मतमा नज़र है वो बहरहाल सुप्रीम रहता है। इसके साथ और भी बड़े मसाइल हुए हैं कि तालीम की कमी एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे लोगों को अपने हकूक़ का इदराक ही नहीं और बहुत अरसा तो उनको यही जानने में कि हमारा ये जो मसला हुआ है इसका हल हमें कहाँ मिलेगा उसमें वक्त गुजर जाता है। फिर बदकिस्मती से अदालतों का तरीक़ाकार पेचीदा है, वो भी है, लेकिन
ذرا تھوڑا سا آگے اس کے ساتھ ہی چلیں آگے کہ پھر ہمارے جو یہاں پر سسٹم میں لوگ ہیں ان کی پراپر تربیت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکاری ملازمت میں آ گئے ہیں اور ان کو ان خطوط پر تربیت ہی نہیں کبھی دی جاتی کہ بھئی آپ نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. تو وہ جو ایک تفاخر کا احساس ہے سرکاری نوکری میں، احساس برتری کہ جی ہم یہاں پر ہیں، ہم نے دینا ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں مل کر انکمپیٹنسی اور تربیت کا نہ ہونا، یہ دونوں مل کر اس مسئلے کو فردر ایگریویٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں کہ ہمیں جتنی زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت تربیت کی ہے. اچھا، نہ آپ کا مطلب تربیت نہ ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تربیت نہ ہونا بڑا مسئلہ ہے تعلیم نہ ہونے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا دونوں طرف ہی، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تربیت کے ساتھ ہی آئے گا. منیب صاحب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو آبادی کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے اور جو ہمارے موجودہ وسائل ہیں ان میں بھی بہت بڑا ایک گیپ آ گیا ہے کہ جو سسٹم یہاں پر بنایا گیا تھا وہ تھوڑے ہی آبادی زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے جب آبادی بڑھتی ہے تو پھر مسائل بھی بڑھتے ہیں اور ان کے حل کے لیے جو آگے سسٹم ہونا ہے اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. تو اسی لیے چاہے وہ تھانے ہوں، وہ کچہری ہو، چاہے وہ کچہریاں ہوں، چاہے وہ چھوٹی عدالتیں ہوں، چاہے میجسٹریل کورٹس ہوں، ڈسٹرکٹ لیول کی ہوں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس لیے ہمیں بہت زیادہ بوجھ ان پر نظر آتا ہے. اس کی یہ ایک بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، اس میں بہت سارے عوامل ہیں. تو جس طرح میں نے تعلیم و تربیت کی بات کی عوامی سطح پر اور اہلکاروں کی سطح پر، تو تربیت کی ہمیں وکلاء میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، وکلاء میں تربیت کی کمی آپ کو لگتی ہے تو ججوں میں نہیں لگتی؟ دیکھیں ججز تو بنتے ہی وکلاء سے ہیں. سیشن جج بھی بنتے ہیں جی، وہ پہلے وکیل بنتے ہیں، پہلے وہ نیچے سے قانون کی تربیت جب حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سال کی وکالت کرنے کے بعد وہ ججی کا امتحان دے سکتے ہیں. اور جب ہائی کورٹ میں لوگ ایلیویٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک اچھی خاصی سٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے. تو وکلاء میں بھی تربیت کی ہے. اصل بات جو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے روبے زوال ہے اور یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہو رہا، کسی ایک محکمے کا حال نہیں ہے. پوری ریاست جو ہے وہ روبے زوال ہے. اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے کہ ہمیں ہر طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو حالات اس سے مزید خراب ہوں گے، خرابی کی طرف جائیں گے. اچھا، آپ نے ابھی کچھ فیکٹرز ایسے بتائے جو واقعی بالکل لگتی ہے آپ کی بات. اچھا، پچھلے کچھ 10-12 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ بحالی تحریک چلی، اس کے نتیجے میں کچھ وکلاء کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ پرتشدد واقعات رونما ہوئے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں ریپیٹ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ وکلاء بحالی تحریک کے نام پر یہ جو تھوڑا سا تشدد آیا ہے وکلاء میں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اور کیا اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، جو پہلے تو وکلاء تحریک کا آپ نے حوالہ دیا، وکلاء تحریک کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وکلاء تحریک اپنی بنیاد میں اور اپنے نظریے کے حوالے سے ایک بہت بھرپور، ایک بروقت اور عمدہ تحریک تھی. میں اس کا حصہ رہا ہوں اور اس سلسلے میں ہم نے قید و بند کی صحبتیں بھی کاٹی ہیں. میں خود جیل میں رہا ہوں اس سلسلے میں، اور ہمارا یہی ایک اس میں جو بیسک مقاصد تھے یہی تھا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. کوئی بھی بندہ ہو وہ قانون سے بالا نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو قانونی طریقے سے کیا جائے. میں اس بات سے آپ سے ذرا سا اختلاف کروں گا کہ یہ جو تشدد ہمیں نظر آتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ وکلاء تحریک کے نتائج میں سے ایک ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ معاشرے میں ویسے بھی نظر ڈالیں تو یہاں پر ہمارا جو ٹالرنس کا لیول ہے وہ بہت کم ہے، وہ بہت کم ہو گیا ہے. اس کے بہت سارے عوامل ہیں. جتنی بے روزگاری بڑھے گی، جتنے یہاں پر فرسٹریشن ہوگی، آپ معاشرے میں یہ نہیں دیکھتے کہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمارے ہاں میڈیا کے ذریعے جو پچھلی 10-12 سال میں ہمارے تک سیاسی لوگوں کے جو
नज़रियात पहुँचते हैं, जिस वसीले से या जो उनके लहजे हैं, आप 15-20 साल पहले चले जाइए, बहरहाल एक शाइस्तगी का और शुस्तगी का मामला होता था। एक बाहमी एहतराम जो है वो दोनों तरफ से था, मलहूज़े खातर रखा जाता दोनों था, तरफ से था। ख़वातीन का एहतराम अपनी जगह पर होता था, बुजुर्गों का एहतराम अपनी जगह, कम अज़ कम जो फैमिलीज थी उनका भी एहतराम रखा जाता था, जो सोशल फाइबर था वो इंटैक्ट था। अब आपने ये देखा है तो आप इसको सिर्फ एक हिस्से तक नहीं ला सकते। यही वो वामिल हैं कि जो चलते चलते बदकिस्मती से यहाँ पर भी आ गए हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि वकला तहरीक के सिलसिले में की वजह से ये नहीं हुआ, शायद वही जो तरबियत की कमी जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था। हमें एक मजमून पढ़ाया जाता है लीगल एथिक्स, पढ़ाने की हद तक तो यूनिवर्सिटी में हम जो कुछ पढ़ते हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो हम अपने सीनियर वकला से आकर सीखते हैं। ठीक है। तो बतदरीज ये कल्चर कम हो रहा है कि जो हम अपने उस्तादों के साथ बैठते थे, उनमें से जो वज़ादारी थी, उन्होंने जो वक्त गुजारा हुआ था, तो अब हमारे जो दोस्त यंग वकील आते हैं उनको शायद इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो सीनियर वकला के साथ उतना वक्त गुजारे, उनसे ना सिर्फ कानूनी मुशगाफियाँ सीखें बल्कि उठने बैठने नशिस्त व बर्खास्त का हर चीज़ का, जी लहजे का ज़ीरो बाम, अदालतों में जाना है, किस तरीके से बात करनी है, और उसको जो हिफ्ज़ मरातब है उसका भी ख्याल रखना बताया जाता था कि जब आपने अदालत में जाना है तो बाहर हर कारे से लेकर जज साहब तक हमने कैसे उनको डील करना है, और उम्र के हिसाब से चाहे वो बाहर खड़े हैं चाहे वो रीडर हैं, उनकी इज्जत ही सिखाई जाती थी और इज्जत की जाती थी। और मुनीब साहब जब तक देखें बार एंड बेंच जो हैं वो इस निज़ाम अदल के दो इंतहाई अहम कंपोनेंट है, लाज़िम मलज़ूम है। अगर एक में भी खराबी होगी तो दूसरा किसी तरीके से चल नहीं सकेगा। अच्छा, एक मैं बतौर अखबार पढ़ता हूँ, ये चैनल देखता हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि जी वो जज इंसाफ इसलिए नहीं हो रहा कि जजों की फराहमी नहीं है, जज कम पड़ गए हैं, जब जज ज़्यादा हो जाएंगे तो इंसाफ जो है वो मिलेगा। तो ये इंसाफ की फराहमी का जजों की ज़्यादती से और जजों की कमी बेशी से भी कुछ ताल्लुक है? ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक मैं आपके जो व्यूअरशिप है उसके लिए ये बता दूं कि जितने भी सरकारी अदारे हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, उनमें ज़्यादा काम करने वालों में जुडिशरी सरे फहरिस्त है। सबसे ज़्यादा काम अभी भी अदलिया के लोग करते हैं, वकला करते हैं। जहाँ तक तादाद का मसला है वो वाक़यातन बहुत कम है। ओके, आपका मतलब जजों की तादाद बहुत कम है? जी बहुत कम है। देखें ये 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी का तो सिर्फ एक सूबा है और 1200-1300 जज हैं इसमें। अच्छा, आपको मतलब जज बढ़ा दिया जाए तो इंसाफ की फराहमी का अमल सहल हो जाएगा? देखें सिर्फ जज नहीं बढ़ाना होता ना, जज क्यों नहीं बढ़ते, ये तो बड़ा आसान काम है ना, जज भर्ती कर। देखें जो एक कोर्ट बनती है उसमें 6-7 लोगों का अमला होता है, उसके लिए आपको जगह चाहिए, जज साहब के रहने के लिए रहायश चाहिए, उनको गाड़ी भी देनी है, उनको वसाइल चाहिए, उनके साथ जो नायब कोर्ट है, जो रीडर है, जो एलमद है, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए। तो ये जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस बनाकर उस मसले को हल करने की कोशिश हो रही है। और वैसे भी ये जो मसला आपको नज़र आता है ये चंद बड़े शहरों का मसला है, जो मुफस्सल जिसको हम कहते हैं छोटी अदालतों में, वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम होता है। अभी भी जो छोटी कचहरियाँ हैं वहाँ पर ये मामलात भी आपको कम नज़र आते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े शहरों में चूँकि रश ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये मुकदमात का फ्लो इतना ज़्यादा है कि इंसाफ नहीं हो पाता, आप ये कह रहे हैं? एक चीज़। दूसरा, फ्रिवलेस लिटिगेशन या जाली मुकदमात की बहुत भरमार है शहरों में कि दूर दराज में? वो तो पूरे हर जगह पर ही है। अच्छा, लेकिन चूँकि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है तो यहाँ पर काम ज़्यादा है तो उसका तनासुब भी ज़्यादा ही होगा। अच्छा, इसको चेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारी अदलिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अभी 2 तारीख से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है पंजाब में, 2 नवंबर से, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस बनाए गए हैं, कुछ जुडिशल तरफ होंगे। तो उनका यही काम होगा कि जब उनके पास दावा जाएगा तो उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करके, तो अगर उसमें देखा जाए कि कोई ऐसी बात नहीं है तो ये भी मुमकिन हो सकेगा कि उस दावे को वहीं पर ही फारिग कर दिया जाए, ताकि जो असल मुकदमा है वो ही आगे जाए और वहाँ पर बढ़े ना पड़े। जी, ना जजों पर पड़े ना वकला पर पड़े, और अवाम की भी जो है वो सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इस तरह के और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है और वो हो सकता है।
اچھا یہ سب کچھ اگر ہو جائے تو آپ کو کتنے فیصد امید ہے کہ جو مقدمات کی بھرمار ہے اس میں کمی آ جائے گی؟ دیکھیں منیب صاحب، مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، دنیا تو امید پر ہی قائم ہے اور ہم اسی طرف ہی چلتے ہیں. اور دیکھیں ہر جو نیا سسٹم آتا ہے وہ اسی بنیاد پر آتا ہے کہ پچھلے میں کچھ خامیاں تھیں. یہ ایک بہتی ندی کی طرح ہوتا ہے، اٹس لائک اے فلوئنگ اسٹریم. اس میں اگر نئے نئے آئیڈیاز آتے جائیں گے، وقت کے حساب سے نیڈ بیسڈ چیزیں ہم انٹروڈیوس کرواتے رہیں گے، اور جو ہمارے بنیادی قوانین ہیں اگر ہم ان کو اپنے علاقے یا خطے کے حساب سے اس میں تبدیلی لے آئیں، اور ہمارا بہت بہتر معاملہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پر پنچایت کا سسٹم ہوتا تھا، بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں پنچایت کا سسٹم جس طرح ختم نہیں ہوا، بدنام ہو گیا. جس طرح سے پنچایتیں فیصلے کرتی ہیں جیسے ونی یا سوارا کے کیسز میں، تو اس طرح سے ادروائز ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پنچایت کی سطح پر حل ہو سکتے ہیں. عدالتوں میں یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اے ڈی آر جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، جس میں ہماری میڈیشن ہو سکتی ہے، آربیٹریشن ہو سکتی ہے، بہت کہ جی آپ عدالت سے ذرا ہٹ کر، لیکن اس میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دونوں پارٹیز یا جتنی بھی پارٹی کسی مقدمے میں کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ ہو، ان کے حقوق مل جائیں، تو تھوڑا سا ہمیں اپنی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے. معاملے منیب صاحب وہاں پر خراب ہوتے ہیں جہاں پر کہ میں اپنا حق تو لینا چاہتا ہوں، میں آپ میں سے بھی تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں. تو اگر ہم لینے کے بجائے تھوڑے سے دینے والے بھی بن جائیں گے نا، ٹھیک ہے کہ یار بنتا ہے تو اس کو دیں، تو معاملات بہت، یہ آئسولیشن میں نہیں چل سکتا. اگر وہ کر کے صرف عدلیہ چاہے گی تو نہیں ہو سکتا، عوام کا تعاون اس میں بہت زیادہ. بہت شکریہ جناب سعید انجم کھوکھر صاحب، آپ کی پرمغز گفتگو سے یقیناً ہمارے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ اس سے محظوظ ہوں گے. آپ نے عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے اور انصاف کی ڈاؤن ٹو ارتھ فراہمی کے حوالے سے جو تجاویز دی ہیں، مجھے یقین ہے کہ جب حکام بالا یہ دیکھیں گے تو اس پر ایک نظر غور ضرور کریں گے. آپ کی اسٹوڈیو آمد کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. جی ناظرین، یہ تھے سعید انجم کھوکھر. عدلیہ بحالی اور وکیلوں کے رویے اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. منیب حق کو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.